अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने अता तारड़ की लाइव शो में माँ बहन एक कर दी। नाज़रीन वीडियो देखते हैं। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ, वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, लेकिन जब आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला है, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं अभी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा अब? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोयटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहाँ खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की पासेस को। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहैसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है। और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नेंस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। आज तारड़ साहब कह रहे हैं ना कि तोड़ें शुगर मिलों के दरवाजे। ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाअहली ख़त्म की, बड़े भाई की, छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने? और जिस दिन दरवाज़ा टूटा ना शुगर मिलों का, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफ़ेद पोश चला गया है, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे, क्यों टूटेंगे भाई? शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जिसकी जुर्रत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफ़ात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबराह थे, और जिसमें बताया गया था कि एफबीआर ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, एससीसीपी ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, ईसीसी ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जवां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था कि ये उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी होते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट को ऐड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं। मौजूद थे वफाकी काबीना उस हिस्सा होती है वज़ीर आज़म समेत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान ने वजारतों में तब्दीली की। उसके बाद हुआ कि जहांगीर तरीन को ज़राअत की, वो जहांगीर तरीन जो कल इनकी नज़र में करप्ट था, डाकू था, चोर था, आज इस्तेकाम पाकिस्तान का हेड है और ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन को ज़राअत की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुँचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियाँ जाने लगी गोदामों की तरफ तो स्टे मिल गए। इस मुल्क में बताएं मुझे, आपने वो एक फ़िक्रा बोला, दुबई और लंदन में बैठे हैं, आबाई वतन है भाई, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ओके, अब दो जुमले, अब वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहाँ जाना है? अपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और आने वाले, अब आई विल स्टार्ट विद यू तारड़ साहब, चीनी की जो एक्सपोर्ट का मामला है, ये पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था? नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं आज? देखिए, जब कोई एक फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती, इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पर ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है। मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी
مسئلہ چینی کی شارٹیج کا نہیں ہے، مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے، مسئلہ ہولڈنگ کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جہاں جہاں بھی وہ ہے، آج آپ کہیں نا صوبوں کو بڑی بڑی ملوں کے گیٹ توڑیں، اندر جائیں، اندر جا کے سٹاکس لفٹ کریں، پتہ کریں نا کہ کس مل میں اس وقت کتنا سٹاک موجود ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اس مل کے پیچھے کون ہے، اس کا مالک کون ہے، کون اثر انداز ہو رہا ہے اس سارے معاملے پہ. عام عوام کی بھلائی کے لیے آج ہر صوبہ اپنی سٹاک ٹیک کرے. اور دیکھیں میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایمرجنسی میٹنگ بلائیں اور صوبوں کو کہیں کہ وہ اپنے سٹاکس آ کے بتائیں. کیونکہ دیکھیے نومبر میں ہوتا ہے کرشنگ سیزن، کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر نیا سٹاک آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد. یہ جو سپٹمبر اکتوبر کے 2 مہینے ہیں، یہ اچھی مینجمنٹ سے قیمت نیچے لائی جا سکتی ہے. شارٹیج بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ کیا گیا تھا. ایکسیس چینی موجود تھی تو کیا گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی شارٹیج تھی جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے مزید شارٹیج. کیونکہ آپ نے تو ویسے مسئلہ ہی حل کر دیا، کیونکہ پھر اس جو آپ کی دلیل ہے بالکل جو کہ درست بھی ہے، صاحب بات ہے کہ جب حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ حکومتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ انڈیویجول کا نہیں ہوتا. جب احسن اقبال صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کیوں اسپیسیفائی کر کے اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نوید قمر صاحب کا فیصلہ تھا، یہ غلط تھا. اور اس کی ایک ریزن بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 1 سال سے تواتر سے یہ ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے اور پیسے بھی بڑھتے گئے. مطلب یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کہ یہ پچھلے 15 دن میں کوئی شاید ایکسپورٹ ہو گئی ہے پورے ملک سے. یہ بڑھتے گئے پرائس اور ایکسپورٹ بھی ہوتی رہی، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر پچھلے سال یہ فارمر پرائم منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے پتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور مفتاح اسماعیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اور ڈار صاحب کے آتے کے ساتھ ہی پھر یہ سارا کام شروع. پچھلی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر ہم نے امپورٹ کی، اور اربوں روپے کی سبسڈی بزدار صاحب دے گئے. پچھلی آپ کی تھی نا، اس لیے میں نے کہا نہیں، اس سے پچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور وہ بزدار صاحب کی خاصی مس مینجمنٹ تھی، وہ انکوائری آج تک کچھ اس کا بن نہیں سکا، ہم بھی اس کا کچھ نہیں بنا سکے. تسلیم کرنا چاہیے ادھر بیٹھے. یہ جو ابھی معاملہ ہے، کیونکہ چینی مافیا حکومتوں میں اس لیے نہیں، چینی مافیا ایوانوں کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے انفلوئنس کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس وقت میں جو احسن اقبال صاحب والی بات ہے، میں پنجاب میں ہوم منسٹر تھا فار اے بریف پیریڈ، تو سب سے زیادہ اس وقت چینی کی ایکسپورٹ میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، یہ شہباز گورننس، یہ اسحاق ڈار ہمیں مروا گئے، پھنسوا گئے، سوا ستیہ ناس کر گئے. بات ہے میں پنجاب میں ہوم منسٹر تھا فار اے بریف پیریڈ، تو سب سے زیادہ اس وقت چینی کی ایکسپورٹ میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، یہ شہباز گورننس، یہ اسحاق ڈار. ناظرین اکرام، یہ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی تفصیلات ضرور دیجیے گا. اچھی لگی ہو تو میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے.